Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इस्तेमालात है, अहमियत है। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या चीज़ है, कौन सा तरीक़ा है, किस तरह किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है, क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में कहते हैं बरक़ी मलमाकारी। प्लेटिंग, प्लेट तह चढ़ाना, कोट चढ़ाना, खबर चढ़ाना, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिकली। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, असल में बाज मेटल्स ऐसे हैं जिसका कलर बेकार होता है या डल होता है। हम उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसके सरफेस की ऊपर एक बेहतरीन मेटल का तह चढ़ाते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन। इस तरह बाज मेटल्स का या बाज मटेरियल्स का जो मेटल्स के बने होते हैं उसका सरफेस खुरदरा होता है, बेकार होता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमवार नहीं होती। तो रिपेयरिंग के लिए भी हम ये प्रोसेस करते हैं, मुरम्मत करने के लिए, हमवारी के लिए। इस तरह बाज ऐसे मेटल्स हैं जो इंतहाई रिएक्टिव है, जिससे हम अगर कोई औजार बनाते हैं, किचन के मटेरियल्स बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इतना रिएक्टिव होते हैं कि एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स मौजूद है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स या ऑक्सीजन, तो वो उससे रिएक्शन करते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं और उसको जंग लग जाता है, जिसका कॉमन एग्जांपल आयरन है। तो उसको जंग से बचाने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था बैकग्राउंड। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हकीकत में electroplating is the process of deposition of a layer or coat of some superior metal over the surface of an inferior metal by the passage of electric current through electrolytic solution is known as electroplating. The deposition of a layer, एक तह चढ़ाना, डिपॉजिट करना, जमा करना या कोटिंग करना of some superior metal. सुपीरियर मेटल का मतलब है आला दात, बेहतरीन दात का। बेहतरीन क्यों बोलते हैं हम इसे? इसको जंग नहीं लगती, स्टेबल होता है और इसका कलर अच्छा होता है। Over the surface of an inferior metal. Inferior means अदना, बेकार, जिसका कलर अच्छा न हो, जो मोर रिएक्टिव हो, जिसको आसानी के साथ जंग लगता हो। By the passage of an electric current. और ये प्रोसेस हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं। Through electrolytic solution is called electroplating process. किसी बेकार मेटल के सरफेस पे एक बेहतरीन मेटल का तह चढ़ाना, कोट चढ़ाना, electrolytically, this process is known as electroplating. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हमने उसको याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो आपकी पसंद की है, अच्छी लगी, काम की है तो लाइक देना, और कोई मसला अगर है तो कमेंट करना। स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स में ये है कि असल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस की ऊपर डिपेंड करता है, और इस चैप्टर के हर टॉपिक में इलेक्ट्रोलिसिस का डिटेल से हमने पढ़ाई है। तो इसका बुनियाद है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की ऊपर। हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो मटेरियल हमने कोट करना है, जिसकी सरफेस की ऊपर हमने तह चढ़ाना है, तो उसको हम बतौर कैथोड लेते हैं। सबसे पहले तो उसको क्लीन किया जाता है। जो भी मटेरियल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो चाय जोश है, चाहे वो चम्मच है, चाहे वो पतीला है, चाहे वो प्लेट है, चाहे वो नट है, बोल्ट है, जो भी चीज है जिसके ऊपर हमने तह चढ़ाना है, जिसका हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिसको हमने डांपना है, कवर करना है, जंग से बचाना है, उसका कलर बेहतर करना है, उसको हमने साफ करना है। ये सफाई मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है। या तो हम सैंड पेपर से या सैंड से उसको कुरेदते हैं, स्क्रैच करते हैं, या ऑयल से साफ करते हैं, पानी से साफ करते हैं, बेस से साफ करते हैं, बेस से, एसिड से साफ करते हैं, साबुन से साफ करते हैं। जो भी तरीका है इसकी सफाई का, हम इसको पहले अच्छी तरह साफ करते हैं। उसके बाद हम इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच करते हैं और इसको कैथोड बनाते हैं। इसलिए कि कैटाइंस वो मेटालिक आयन जिसका हमने इसके ऊपर तह चढ़ाना है, वो यहां पर आए और इसके सतह पर अटैच हो और एक लेयर इसकी सतह के ऊपर जम जाए। दूसरी बात, जिस मेटल का हमने इसकी ऊपर तह चढ़ाना है, बेहतरीन मेटल की मैं बात कर रहा हूं, सुपीरियर मेटल की मैं बात कर रहा हूं, यहां है सुपीरियर मेटल, उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच करना है, उसको एनोड बनाना है। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन एनोड। यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ये कैटाइन में तब्दील होगा और फिर वही कैटाइन यहां पर आकर डिपॉजिट होंगी। इसके अलावा अहम बात यह है कि हमने यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, लेकिन कौन सा? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें इस मेटल के आयंस हों, इस मेटल के आयन हो। ये मेटल कॉपर है, तो यहां पर हमने कॉपर +2 या कॉपर आयंस वाला इलेक्ट्रोलाइट लेना है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर फॉस्फेट, जो आयनाइज होकर कॉपर आयन देता है। अगर ये प्लेट, ये एनोड हमने जिंक का लिया है, तो हमने जिंक का साल्ट बतौर इलेक्ट्रोलाइट लेना है ताकि वो जिंक आयंस दे। तो आयंस और एनोड शुड बी ऑफ द सेम नेचर, लेकिन यहां पर न्यूट्रल मेटल होगा और यहां पर उसकी आयंस होंगी। अगर हमने सिल्वर का तह इसके ऊपर चढ़ाना है और सिल्वर एज ए एनोड हमने अटैच किया है, तो यहां पर सिल्वर आयंस होनी चाहिए। तो सिल्वर का एक सॉल्ट लेना है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, जो भी है, जो सिल्वर आयन प्रोवाइड करता है। अगर हमने यहां पर SN10 स्टेनम का प्लेट लिया है बतौर एनोड, तो यहां पर हमारे पास 10 की आयंस होनी चाहिए। अब बात आ गई समझ में? अब भी नहीं समझे? समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये कंटेनर है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये करंट सोर्स है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस works on the principles of electrolysis. इलेक्ट्रोलाइट हमने लेना है, सारी बातें मैंने बता दी है, अब मैं आपको रीड आउट करता हूं।
solution containing ions of the metal. یہ بات میں نے بتائی کہ اس سولوشن میں وہ آئنز ہونی چاہیے جو اس میٹلز کے ہو، جس کو ہم نے اینوڈ لیا ہے، جس کا ہم نے تہ چڑھانا ہے بیکار میٹل کی سرفیس کی اوپر. کیتھوڈ، دا آبجیکٹ ٹو بی پلیٹڈ اور کوٹڈ، جو آبجیکٹ ہم نے کوٹ کرنا ہے، اس کو پلیٹ کرنا ہے، اس کے اوپر تہ چڑھانا ہے، اس کو ہم نے کیتھوڈ کے طور پر لینا ہے، اس کو نیگیٹو ٹرمینل آف دی بیٹری سے اٹیچ کرنا ہے. اب آتے ہیں اینوڈ کی طرف. میٹل یوزڈ فار کوٹنگ، جو میٹل کوٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سپیریئر میٹل ہو، لائک زنک ہے، سلور ہے، ٹن ہے، ایوریم ہے، گولڈ. ڈائریکٹ کرنٹ، ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ، power supply for continuous flow of electron in one direction. یہاں پر ہم نے ایک کرنٹ سورس لینا ہے جو کہ ڈائریکٹ کرنٹ سورس ہے، تاکہ الیکٹران مسلسل ایک سمت میں جاری رکھنے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. ریڈکشن ایٹ کیتھوڈ، اب یہاں پر جب ہم کرنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، الیکٹریسٹی گزارتے ہیں، تو کون سی ریئیکشنز ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، یہاں پر یہ ایم فار میٹل، یہ میٹل کیٹائن ہے، میٹالک آئن ہے. جب کرنٹ گزارا جاتا ہے تو یہ کیٹائنز موو کرتے ہیں ٹوورڈز کیتھوڈ، کیونکہ کیتھوڈ کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے. یہ یہاں پر آتے ہیں اور کیتھوڈ کے سرفیس کے اوپر ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کیتھوڈ ریئیکشن. چونکہ یہ ریڈکشن ریئیکشن ہے تو اس کو ریڈکشن ایٹ کیتھوڈ بھی بولتے ہیں. کیتھوڈ کی طرف آتے ہیں میٹالک آئنز. کیتھوڈ سے الیکٹران لیتے ہیں، پازیٹیو چارج بیلنس ہو جاتا ہے اور میٹل سالڈ فارم میں آ جاتا ہے، اور یہ سالڈ میٹل اس سرفیس کے اوپر اٹیچ ہوتا ہے. پھر اور کیٹائنز آتے ہیں، یہاں پر الیکٹران گین کر کے اس کا ریڈکشن ہوتا ہے اور میٹالک فارم میں کنورٹ ہو کر ایک مضبوط تہ یہاں پر جمع دیتے ہیں. یہاں پر مسلسل یہ آتے رہتے ہیں، اور جب یہ آئنز کم ہوتے ہیں یا یہ ختم ہوتے ہیں تو یہ اینوڈ ہم نے اسی لیے لیا ہے کہ اس کی اوپر آکسیڈیشن ہو جائے، یہ الیکٹران لوز کر جائے اور میٹالک آئن پورا کرے، پرووائڈ کرے. تو یہاں پر یہ جو اینوڈ ہے یہ ڈیزالو ہوگا، اور اینوڈ ایک میٹل ہے جس کو میں نے ایم سے ظاہر کیا ہے. اب یہ اینوڈ ریئیکشن، آکسیڈیشن ایٹ اینوڈ، اور اس کو بولتے ہیں اینوڈ ریئیکشن. یہ جو میٹل ہے، جو بھی ہے، زنک ہے، سلور ہے، ٹن ہے، ایوریم ہے، کاپر ہے، جو بھی ہے، یہ میٹل سالڈ فارم میں ہوتا ہے. چونکہ اینوڈ بطور اینوڈ کام کرتا ہے، یہ الیکٹران لوز کرتے ہیں اور میٹالک کیٹائنز پرووائڈ کرتے ہیں اور کمی کو پورا کرتے ہیں. وہ میٹالک کیٹائنز اگین یہاں پر آ جاتے ہیں اور الیکٹران گین کر کے سالڈ فارم میں کنورٹ ہو کر ڈپازٹ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہاں پر کیتھوڈ کے اوپر گین آف الیکٹران ہو رہا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ریڈکشن. یہاں لکھا بھی ہے ریڈکشن ایٹ کیتھوڈ. یہاں پر الیکٹران اینوڈ کے اوپر اینوڈ الیکٹران لاس کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں آکسیڈیشن، اینڈ آکسیڈیشن ٹیکس پلیس ایٹ اینوڈ. یہ پروسیس جاری رہتا ہے. اسٹوڈنٹ، ریزلٹ کیا ہوتا ہے آخر کار؟ اسموتھ ہموار، تhin پتلا، اینڈ یونیفارم لیئر تہ آف میٹل از ڈپازیٹڈ آن دا آبجیکٹ. جو بھی آبجیکٹ ہے اس کی اوپر یہ گرین کلر میں نے یہاں پر دے دیا تو یہ اس کا تہ جم گیا. اب ہم نے اس آبجیکٹ کو نکالنا ہے. نکالتے ہیں تو جب آپ اس کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے جس طرح یہ میٹل ہے. اگر یہ سونا گولڈ آپ نے لیا ہے تو آپ کو یہ گولڈ جیسا لگے گا، برائٹ کلر کا ہوگا. اگر آپ نے یہاں پر سلور لیا ہے، یہاں سلور آئن ہے، تو جو آبجیکٹ آپ نکالتے ہیں تو آپ کو سلور جیسا لگے، اگرچہ اندر کچھ اور ہے، اندر اس کی بیکار میٹل ہے، تو یہ آپ کو بہترین کلر کا ملے گا. اب اس کی
زنگاری بھی نہیں ہوگی، اس کو زنگ بھی نہیں لگے گا، یہ ہموار بھی ہوگا، اس کی ریپیئرنگ بھی ہو چکی ہوگی، اور اس طرح یہ اس کا لک بھی اچھا ہوگا، یہ جاذب نظر ہوگا، آئی کیچنگ ہوگا۔ تو سٹوڈنٹس یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ زنگ بچانے کے لیے، بیوٹیفیکیشن کرنے کے لیے، اور اس طرح ریپیئرنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ بیسک پرنسپلز ہے الیکٹرو پلیٹنگ کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ زنک کی تہ کیسے چڑھائی جاتی ہے، سلور کی یا ٹین کی یا ایوریم کی، تو وہ تو آسان بات ہے، تو یہ بیسک پرنسپل آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تھینکس a lot for being with me. I am getting a site، میں سائٹ پہ ہو جاتا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے۔